Salón berlinés en la Ninfa Eco. En español y alemán Con Ingeborg Robles und José Luis Pizzi. Nuestro público, así que antes de que se sigan yendo vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestros dos grandes autores de la fecha. Alfredo Langa Herrero, doctor, para más data, y Félix Schiller, poeta, escritor, académico allá, gestor cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Para quien no ha llegado antes, que me da mucha bronca, mucha envidia todo el currículum de estos muchachos. Pero bueno, gracias, seguiremos. Hablo que no tiene currículum. Seguiremos. Ya hemos tenido esa primera parte, que fue la que ya todos hemos escuchado y visto. Y ahora viene la segunda parte, que aún no hemos ni escuchado. Así que no sé quién arranca ahora. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil nach der Pause und beginnen mit Felix diesmal, der uns Gedichte vorträgt aus verschiedenen Gedichtbänden. Genau, also ich habe jetzt noch kleinere Texte mitgebracht. Zwei Texte sind aus einem Band, der Durchhalteparolen heißt, wo ich so mit verschiedenen Formen arbeite, die so aus dem psychiatrischen, aber auch aus dem militärischen Bereich kommen. Und beginnen werde ich aber mit Texten, die aus einem Manuskript stammen, das wirklich ganz am Anfang ist. Also es sind die ersten Texte, aber das soll heißen Handorakel Lauschangriff. Und daran sehen wir schon auch, dass ich mich da ein bisschen auf Balthasar Gracian beziehe, was jetzt auch einfach eine sehr schöne Querverbindung noch ist. Und jetzt lese ich erstmal die 3 Texte aus diesem Handorakel Lauschangriff. Anwartschaft. Auf Seitenbänken Kugellichter betrachtet, wie sie kopflastig schwankten, in Vernebelungen entstiegen, auf durchtränkten Filz gesetzt, Bütten aus Plexiglas. Nun schließ deinen Mund, schließ deine Augen, Myein, das Nachglühen von Atomrümpfen im Pakt schmelze. Hast du Blattschuld auf dich geladen? Sprichst du Fahnisch mit Heckenakzent? In welchem Winkel steht die Sonne zu dir? Und welcher deiner Verwandten ist Teil eines Sternbilds? Es beatmet uns erdbürtiger Nährstoff, Grasschwaden aus dem Erinnern. Was hast du in dir verschlossen? Und wohin willst du verwehen? Esta poesía es parte de un manuscrito, pero dice al inicio, propio al inicio, y se llama, no se llamaría el poemario Oráculo Manual de Espionaje, se llama, y sí, allí se refiere obviamente a Gracian, ¿no? Con el título de Oráculo Manual. Ok, y el título es Elegibilidad. En bancos laterales mirando luces de bola, mientras se balanceaban en la parte superior, en la nebulosa escaparon. Colocadas en un fieltro empapado, cubas de flexiglas. Ahora cierro la boca, cierro los ojos, mío. El resplandor de los cascos atómicos, la fusión por impacto. ¿Tienes la culpa de las hojas? ¿Hablas el hecho con acento de seto? ¿En qué ángulo está el sol para ti? ¿Y cuál de tus parientes forma parte de una constelación? Boca a boca nos da aire el nutriente terrestre, mechones de hierba del recuerdo. ¿Qué tienes encerrado en tu interior? ¿Y dónde quieres volar? Das nächste Gedicht heißt Wunschtafel und da beziehe ich mich auf so griechisch-antike Fluchtäfelchen. Also da wurden Flüche eingraviert auf Bleitäfelchen. Das ist eine sehr spannende Form. Wunschtafel. Welch Geist mir heut drückte, rolle ihn ein, bohre Nägel hindurch, falte dein Blättchen und steck's an hoffende Säulen,
und grab's an Rieselfeldern ein unter die Urne. Binde dein Schmecken vor 9 kleine Nestlein, binde Magengruben vor Disteln, schreibe Finger zum Bingelkraut nieder, im Ton wehe Geheimnis von Glas, bitte nimm meinen Kollaps zu dir. Placas de deseos. ¿Cuál espectro hoy me oprime? Enróllalo, taladra clavos a través de él. Dobla tu hojita y clávalo en pilares esperanzadores y entiérralo debajo de la urna en los campos de regadío. Ata tu gusto ante 9 ortiguitas. Ata las fosas estomacales ante los cardos. Anota los dedos a la hierba planta mercurialis. En el tintineado dolor, un secreto de cristal. Por favor, llévate mi colapso. Das letzte aus diesem Manuskript, Schwur zum Festhalten. Lebendiges Hülle, auf das es nicht flüchte. Stelle dich mit den hüftbreiten Füßen, atme dir Luftbeine an. Wo bist du zahm, liegt der Druck nicht zu zähmen. Berühre die Kuhlen mit Zeigefingern und Verzagtheit. Beschreite die Ader hinunter zur Beugekitzel des Pulswegs. 11 Wünsche lass ziehen. Wunsch, drück meinen Blick ins Nisin. Wunsch, presse den Wohlduft auf Schellack. Wunsch, ritz meine Tage in Tafeln aus Zeder. Wunsch, zieh Fotoordner auf Sticks in Sulfiten. Wunsch, sammel krumpelige Post-its in Baken. Wunsch, spanne Staub hinter Stirn in Nitrat. Wunsch, lass Chats in Peroxid sinken. Wunsch, hol meine Sachen aus Ameisensäure. Wunsch, lege Zweige nieder im Bohr. Wunsch, tauch meine Worte zu dir in Sorbate. Wunsch, schick im gebleichten Walnussboot mein Erinnern mit dir hinaus. Schaff dem, was formlos ist, eine Umrahmung. Juramento de aguante. Envuelve a lo que está para que no huya. Ponte de pie con los pies separados a la altura de las caderas. Respira hasta que tengas las piernas de aire. ¿Dónde estás domesticado? ¿Dónde está la presión para no domesticar? Todos los huecos con los dedos índices y el abatimiento. Pisa la vena hasta la curva, cosquillas a la trayectoria del pulso. 11 deseos, déjalos ir. Deseo, presiona mi mirada en la nisina. Deseo, graba la fragancia en la goma laca. Deseo, esculpe mis días en tablas de cedro. Deseo, copia carpetas de fotos en palos en sulfitos. Deseo, colecciona post-it arrugado en cortezas. Deseo, eterniza el polvo detrás de la frente en el nitrato. Deseo, deje que los chats se hundan en el peróxido. Deseo, saca mis cosas del ácido fórmico. Deseo, coloca las ramitas en el bolo. Deseo, sumerge mis palabras donde estás tú en el sorbato. Deseo, lleva contigo en el barco de las nueces blanqueado mi memoria. Crea un marco para lo que no tiene forma. Qué bonito. Jetzt noch zwei Texte aus dem anderen Manuskript. Der Text heißt Tagesplan, ist ein Listengedicht und gleichzeitig eine Parodie auf ein Listengedicht. Tagesplan. Damit es nicht langweilig wird, stelle ich Listen zusammen. So hat der Tag Struktur, einfach Punkt für Punkt auf die Liste. Eine Liste mit allem, was ich erwartet und dann auch bekommen habe. Eine Liste, die dir ans Bein tritt, bis du den Organizismus verstehst. Ich mache eine Liste, die dir auf 50 verschiedene Arten sagt, du hast ein Low-Performer-Problem. Sie sind alle gut ausgedrückt. Eine Liste mit allem, was weh tut. Ich führe jetzt Liste über das Gefühl der Unverbundenheit, wie es in etwa 20 schillernden Bildern beschrieben wird. Welche das sind auf der nächsten Zeile. Die Liste der Unverbundenheit beinhaltet Kältepanzer, Versteinerungen und auch ein paar Tiere. Ich mache eine Liste, die Einfluss nimmt, und zwar an der richtigen Stelle. Eine Liste, in der ich in langen nächtlichen Beschreibungen mein Erleben den psychiatrischen Bildern angleiche.
Eine Liste mit Schulterpolstern und Stromlinien, die berücksichtigt wurden. Eine Liste voller Hurra-Kitsch, angetackert. Eine Liste mit allen mir bekannten Defiziten. Eine Liste in der Liste der Defizite, die fragt, ob etwas fehlt, ob Defizit Schuld ist, die ein Fehlen verdrängte. Eine Liste mit allem, was sich ändern lässt. Eine Liste mit allem, das aufgrund der Liste geändert wurde. Ich fertige eine Liste an mit Vermerken. Wann erklären Akku, Strom und Tank das Befinden? Eine Liste mit allen Schaulustigen des misslungenen Texts. Eine Liste aus billigem Gas, das Pressplastik imitiert, das Kristallglas imitiert. Eine Liste, die eine Liste imitiert. Ich führe schon seit Geraumem eine Liste über die Spannen, so wie ich sie verbringe, sie sind wohl zu lang. Eine Liste mit allem Versäumten, mit ordentlichem Gepränge Hardcore, mit amtlicher Eskalation. Der Unterleib meiner Liste ist zugleich Hypochonder und Tautologie. Eine Liste, unendliches Band aus Papier, das vor und zurückzuckt, sich an allen Zipperlein aufrollt. Eine Liste mit allen Tagen, die es nicht geben wird, es gibt sie auf der Liste. Eine Liste mit allen Punkten voller Pläne, ich liebe Struktur. Mandar, plan diario. Para que no sea aburrido, elaboro listas. De este modo, el día tiene una estructura, simplemente punto por punto en la lista. Una lista de todo lo que esperaba y que luego obtuve. Una lista que te da una patada en la pierna hasta que entiendes el organicismo. Voy a hacer una lista que te diga 50 formas diferentes. Tienes un problema de bajo rendimiento. Todos están bien redactados. Una lista de todo lo que duele. Ahora estoy haciendo una lista de la sensación de desconexión descrita en una 20 de imágenes iridiscentes. ¿Cuáles son? En la línea siguiente. La lista de desconexiones incluye frío, concha, fósiles y también algunos animales. Estoy haciendo una lista que tiene un impacto y en el lugar correcto. Una lista en la que, en largas descripciones nocturnas, alineo mi experiencia con las imágenes psiquiátricas. Una lista con hombreras y líneas aerodinámicas que tuve en consideración. Una lista llena de kits militar con tachuelas. Una lista de todas las carencias que conozco. Una lista dentro de la lista de carencias que pregunta por lo que falta, si el déficit es la culpa que desplaza lo que falta. Una lista de todo lo que se puede cambiar. Una lista de todo lo que se ha cambiado a causa de la lista. Hago una lista con anotaciones. ¿Cuándo explican batería, energía y tanque en el estado de salud? Una lista de todos los espectadores del texto fallido. Una lista hecha de gas barato que imita el plástico prensado que imita el cristal. Una lista que imita una lista. Llevo un tiempo armando una lista de los lapsos, como yo lo estoy pasando. Parecen demasiado largos. Una lista de todo lo que se ha perdido, con la debida ostentación de hardcore, con escalada oficial. El hipogastrio es a la vez hipocondríaco y tautológico. Una lista, una cinta interminable de papel con contracciones por todos lados enrollándose en los dolorcillos. Una lista de todos los días que no serán. Los hay en la lista. Una lista de todos los puntos, llena de planes. Me encanta la estructura. Und der letzte Text bezieht sich auf einen Liedtext, der sehr stark gesungen wurde im Zweiten Weltkrieg, also ein Soldatenlied, das aber ein bisschen rübergebogen in die Krankheitsmetaphorik. Kreisspiel. Mit welchen Knöcheln füßelt dein Kummer? Mit keinem, mit einem, mit zweien, dreimal klopft's ans Kahnbein, viermal ans Erbsen, hoho, ans Mondbein beim fünften, oh. In welchen Köcheln hüstelt dein Kummer? In keinem und jetzt ab in die Haier, Popeye, hoho, os, so, mit Prügeln platt, mit Hunger satt und immer noch wach, oh. Mit welchen Knöcheln füßelt dein Kummer? Wer fechtet es aus? Kummerbolde ziehen nach Haus, oh, Haier, hoho. Juego de chilleros. ¿Con qué tobillos hace piecicitos tu pena?
con ninguno, con uno, con dos, 3 veces al escafoides tocan, y 4 al que parece guisante, jeje, el 5º al semilunar, ay. En qué cocinilla tose tu pena, en ninguna, y ahora a la nanita, jeje, Isa, así, aplastado por palizas, saciado por hambre y aún despierto, hoy. ¿Con qué tobillos hace piececitos tu pena? ¿Quién lo combate hasta el fin? Duendes de pena, vuelven a casa, ay, a la nanita, je. Ich brauche nochmal einen Applaus an Ingeborg und weitere Übersetzung. Super. Nicht schlecht. Haciendo coloca se hace fácil, ¿no? Wow. Duro. Perdón. Me toca a mí, creo. He disfrutado muchísimo. Ya pues, Bueno, quisiera retirarse de este momento. Y dice con un buen sabor de boca. me encanta. Por eso me encanta, Pepe. La confianza da asco, una buena frase para Total. Vamos, Bueno, pues yo para, digamos, quitar un poquito de seriedad del tema de los conflictos, etcétera, os voy a leer un cuento que, digamos, es parte de un texto que está por publicarse y que se me ocurrió en Guatemala. Tiene que ver con la guerra, pero es picaresca, digamos, entonces imita un poquito a lo que era el lenguaje del siglo de oro. Hay un prefacio para que entendáis de dónde viene, y en el prefacio dice: los textos que se disponen a leer se hallaron en sendos pergaminos entremetidos en un documento de libranza a un tal Diego de Córdoba y Langa, del Archivo General de Indias, hace tiempo. Algunas expresiones han sido adaptadas para facilitar la comprensión del lector, pero se ha intentado mantener el lenguaje original lo más posible. Como parece que se trata de textos autobiográficos, se adjudica su autoría a un tal Juan Enrique de Córdoba, cuya existencia no ha podido ser verificada. Debido a que los pergaminos han sido sustraídos de manera ilegal, prefiero que mi nombre no aparezca en esta obra para evitar las posibles consecuencias jurídicas de mis actos. En todo caso, tengo la intención de volver al archivo en busca de nuevos pergaminos ocultos, si los hubiere. Aquí viene el primer pergamino. De lo que sucedióme en Flandes. Mi nombre, señor, es Juan Enrique de Córdoba, súbdito de su majestad y devoto de Santa Justa y Rufina. Soy hombre vagabundo y trotamundos, y mi oficio de nombre carece, mas pudiera decirse que sirvo a su majestad y al reino a la manera que la providencia aportóme. Soy amante del buen vivir de noble cuna, aunque mi padre, el caballero don Gonzalo de Córdoba, no reconociéreme como tal. Mi madre, Francisca Bermúdez, que Dios guarde, nació, vivió y tristemente falleció ejerciendo de alcahueta y regentando posadas de moral dudosa en el corazón de la augusta ciudad de Sevilla. En los ambientes de sus sofocantes y húmedas noches me crié, entre la calle Génova, la plaza de San Francisco y la iglesia de Santa María la Mayor, aprendiendo el saber de las calles, adquiriendo el útil conocimiento de las más finas mañas del robo, el engaño y las trampas de juego, algo con que la villa contaba con maestros de renombre allende los mares. Sepa vuestra merced que mi aprender truncóse bruscamente cuando mi, al parecer, arrepentido padre, dióse al conocer una mañana de septiembre al saber de la enfermedad de mi madre, que yacía convaleciente de no sé qué mal propio de las que viven del pecado ajeno. Don Gonzalo, hombre fervoroso, con la conciencia maltrecha por no conceder detenciones a su al parecer único vástago, decidióse en que aquel no era lugar para mí, así que optó por mandar al muchacho canijo y debilucho, pero astuto que era yo, al aseo del saber. Y así fue que fui a parar a Salamanca el año de 1618. Eso sí, yo era un ahijado suyo, fruto de una promesa con un antiguo compañero de armas, sin noble linaje, pero de gran coraje y valor. Historia que gustaba de contar en los banquetes a sus comensales,
para su regocijo y con el gran reconocimiento de su inmensa bondad y palabra. 5 años paséme entre bachilleres, que me enseñaron a leer y a disfrutar del Fénix de los ingenios y de los cuentos del italiano Boccaccio, aprendiendo de los libros, mas sin dejar de practicar lo que la escuela sevillana enseñóme. Ello provocóme mi salida rauda de Castilla, comenzando la aventura que modestamente relato a vuestra merced. Metérsele en mano a bolsillo ajeno, y más que ajeno catedrático, provocó la ira de mi padre, el cual, destinado en breve a tierras extranjeras, como capitán del tercio de Espínola, llevóme con él. Y todo va de esta manera que mis huesos pasaron a formar parte de los heroicos y bravos tercios de Flandes. Así que con pica en mano y morrión sobre el seso, partí hacia las tierras bajas como mercenario bajo el mando del ilustre Marqués de Espínola. El viaje fue largo y tras embarcar en Barcelona hicimos tierra en Génova, villa italiana de bellas mujeres y mejores viandas. Allí probé unas masas a modo de hilos gruesos que llaman pasta y que mezclan con unas salsas. Bien recuerdo en las mancebillas genovesas milanesas las salsas que allí hacían las meretrices y que llaman putanesca. Y entre todas la de la Vecchia Pizzi en el corazón de Génova. Con pena salimos de Italia y enfilando el camino español desde Milán cruzamos las tierras alemanas hasta llegar a Bruselas en poco más de mes y medio. La fortuna sonríeme entrando en la región de Brabante. En un pequeño pueblo quedóse rezagada mi compañía. Y yo, rezagado entre los rezagados, quedéme de los últimos mirando cómo el resto cruzaba a lento paso un viejo puente de madera. De improviso, cuando unos 20 quedábamos por pasar, un cañonazo hizo trizas el puente y vémonos rodeados por rebeldes flamencos, en un abrir y cerrar de ojos. Estos, con hoces y asas en la mano, corrían hacia nosotros. Los míos gritaban en pro del combate, y yo, con más miedo que vergüenza, vime rodeado de 100 o más enemigos. En un arrebato de locura, acongoja y cobardía, abalancéme sobre el hereje que tenía más a mano y asiéndole por la camisa, llevéle hasta la orilla del río donde tiréle, dejándome caer al cauce cogido a su cuello. En el agua, deshacíme del desgraciado al que agarré y asirme pude a un tronco, dejándome llevar por la corriente durante horas, hasta que divisé la ciliota cercana de una ciudad. Era una hermosa y próspera villa de canales y puentes conocida entre los españoles con el nombre de Brujas y a la que sus moradores llamaban Puentes. Allí estuve un tiempo mendigando y volviendo a mi añorado oficio, sin pensar en volver al ejército de su majestad y desplumando a desconfiados transeúntes, hasta que decidíme por partir hacia alguno de los puertos del norte donde el oro de las Indias arribaba. Compréme una mula con un carro viejo, algún paño nuevo y dirigíme al norte. Por un pedregoso camino cruzóme con una caravana de negreros, sin darle yo más importancia, aunque sentí lástima por un negro grande y fuerte al que una lujuriosa mujer no dejaba de manosear en uno de los carros. Al poco de pasarlos, acercóseme alguien corriendo por la retaguardia. Quedéme perplejo al ver al hombre grande venir hacia mí con ojos de súplica. Pidióme el esclavo servirme fielmente si librarle podía de su martirio carnal. Mas pobre era yo. Díjome que muchas lenguas hablaba y de utilidad seríanme para un español en tierras y tiempos de rebeldía. Aunque bandido y ladrón, yo fui siempre hombre piadoso, así que escondí al hombre negro bajo el carro y seguí mi camino de tal guisa, hasta que no vi peligro para el hombre, el cual después de aquello juró servirme fielmente. Girón dijo llamarse, y yo vagamos por varias ciudades, robando lo que yo podía y sacándome él de los entuertos en los que me metía, si descubriese mi oficio cuando lo ejercía. Decidíme por establecerme en el puerto de Ámsterdam, ya no como ladrón, sino como tratante de mercancías que venían de las Indias, la mayoría de las cuales eran obtenidos por los corsarios ingleses o holandeses que atacaban a la flota española. Cómprame una pequeña casa y todo marchóme viento en popa hasta que un tratante de carnes, que tomóme por genovés o florentino, propúsome un tentador negocio. Debía yo llevar 12 barriles de trigo y salazón de carne hasta una plaza que estaba siendo atacada sin descanso por los españoles. A cambio de aquello recibiría una valiosa participación en la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, lo cual pudiérame cubrirme de riquezas, obsesión que me ablandó la razón y llevóme a llevar a cabo tan arriesgada empresa. Un nublado día de primeros de mayo, Girón y yo, disfrazados cual frailes, partimos hacia la villa de Breda.
la misma que tiempo atrás su majestad Felipe IV mandó tomar, y en la cual mi padre combativa. De monjes italianos los piadosos españoles fiaríanse, mas no del clero de la tierra. Cual soguero desde San Francisco, llegamos el 1 de junio con un carro repleto de barriles y 2 mulas exhaustas a una posada que constaba en el trato, donde un grueso y bárbaro del lugar recibiónos. Parco en palabras era el posadero, y cuando percatóse de la parte de la que veníamos, condújonos hasta un pozo del patio, cerca de la pocilga y los establos, y allí levantó la piedra de molino que cubría el pozo, alzó otra tapa de madera vieja, el sudoroso casero, y señalónos el agujero, para mi abismo, para que bajásemos. Girón miróme, y sin mentar palabra, dijémonos que aquello no daba buena espina, mas la cara de bestia de carga del flamenco convenciónos. Aunque evitar no pude el tembleque de mis piernas, pensé que tenía el seso seco cuando vile bajar sujetándose a los ladrillos salientes que hacían de asileros, llegando hacia el fondo donde solo un charco de agua había. Decidimos, el negro Girón y yo mismo, con el temblor que dejóme colgado un par de ocasiones, y nuestro asombro fue grande cuando el gordo abrió una portezuela de pino podrido con candado corroído y descubrióse un túnel oscuro y negro como el hollín. Entró el posadero primero y encendió una lámpara de aceite que colgaba de la helada pared de piedra, y de esta guisa caminamos y caminamos durante horas sin atreverme a abrir la boca, con el vientre comprimido, hasta que un hilillo de luz cortó la oscuridad. Sentíame yo con temores en aquel momento cuando el gordo abrió otra portezuela tan roída como el roblón de mi casa. Estremecióse mi cuerpo y sin poder poner remedio alguno, mi vejiga aflojóse y el orín empapó piernas y hábito. Miré a Girón y este diose la media vuelta como para retornar, tendiéndole yo que tirar de la oreja para que volviese. Otro pozo como el primero hallase fuera del túnel, mas ahora debíamos subir por iguales adobes, y no imagínase vuestra merced cuán doloroso fue permanecer encaramados mientras el posadero hablaba con gente de afuera. Por mi maltrecha conciencia pasaba la idea de que si el calvario que mis enrojecidas nalgas hacíanme pasar no sería castigo divino por traición a mi rey. Destapóse la piedra que tapaba el pozo y salimos afuera con la sorpresa grande de que cruzado habíamos las líneas españolas bajo la tierra y encontrábamos en la ciudad del sitio. Huelga de contar a vuestra merced de más detalles de los hoyos y la ingeniosa treta para burlar el cerco. Y heme en ese momento con un hábito de fraile y empapado hasta las trancas que comencé junto al fiel Girón a llevar la carga de la posada a la plaza por el túnel, algo que recuerdo con pesar, mis muslos resintiéndose por la humedad y un terrible escozor enrojeciendo mi entrepierna. Metiendo el primer barril en el pozo de la posada, sentíme de nuevo cual inmenso bellaco traidor. Pensé en mi empresa futura en la Compañía de las Indias, mas pudo la conciencia. Pensé en mi padre batiéndose en el sitio de la villa, y yo como liebre ahí escondido. Así que, sin que el gordo flamenco ni el propio Girón cayeran en la cuenta, abrí una bolsita de hierbas purgantes que enseñóme mi madre, que Dios tenga su gloria, mezclélas con algo de agua y tierra y repartílas por entre los toneles. Vino la noche cuando la última carga llegó a la villa, de tal manera que los rebeldes hornearon prestos el pan y cenáronse la carne y la hogaza con gran júbilo, sin saber lo que caeríaseles encima, o más bien caeríaseles de abajo, cuando el pálido sol alzárase. Durante la noche el posadero presentóme a un capitán flamenco de doradas grebas que condújome adentro de la fortaleza de la ciudad, donde fui recibido por un caballero de noble talle y sobria mirada que dijo ser el gobernador don Justino de Nassau. Al poco de mi entrada en la sala, la faz de los que allí encontrábamos tornóse inquieta. Respirábase un aire ya enrarecido, mas mis calzas andrajosas y malolientes se enturbiaron y volvieron más pestilente la estancia. Poco duré junto al noble tras la promesa de riquezas y la gratitud mostrada con reservas. La noche paséla en un establo junto al negro Girón, que roncaba cual oso sin que dejásele probar de lo traído, y el gordo posadero que retozaba y movíase inquieto sin parar de soltar ventoleras. Amaneció, y levantóme el ruido del gentío de afuera, que andaba revuelto porque el asedio hízose difícil de soportar. La guardia de las murallas hacían de cuerpo, y todo soldado que probó la cena hallábase en cuclillas, con la cara colorada, con una mano en la alabarda y la otra sujetándose el vientre. Entretanto las fuerzas de don Ambrosio
Marqués de Spínola hería en la defensa con facilidad, de tal guisa que no mucho después de aquella mañana diose por vencida la villa. Girón diose cuenta de mi treta, mas como servidor culpable era. Buscados éramos como causantes de la desdicha y diarrea. Así que aporré a un holandés distraído y púseme sus ropas, y con ropas de mesonera Girón salimos del sitio tras el cortejo que el gobernador llevóse para la entrega de las llaves de la plaza vencida. Adelantéme yo hasta cerca de don Justino, que con la cara maltrecha por la descompostura del vientre, diole las llaves de la villa al marqués de Spínola, el cual tomólas con rostro burlón y dijo: Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Tiempo después descubrióse mi treta y caí en gracia para con mi padre y con don Ambrosio. Torné a España como valeroso soldado. Presentóme mi padre al conde duque cual ahijado y regalóseme una hacienda en Utrera. Y allí viví, solo hasta que jugando perdida. Así que partí hacia el norte y con la ayuda de mi fiel lacayo continué sirviendo a mi rey en lo que fue menester para el bien del reino. Cierto día, hallándome yo en la corte, corriendo iba tras moza de porte fresco, sirvienta de condesa. Metióse la muchacha en una estancia llena de cuadros y salió por otra puerta. El mismo camino tomaba cuando mis ojos fijáronse en un gran lienzo pintado por no sé qué paisano, donde vime retratado con mosquete al hombro. Os invito rápidamente a buscar con vuestro móvil el cuadro La rendición de Breda y vais a conocer al personaje. So, die Übergabe von Breda, y conoceréis al personaje. Os está mirando con mosqueta al hombro. Dankeschön. Buenísimo. A ver si lo leen en alemán, a ver si entiendo. Alemán Marroco, ¿eh? Alemán Marroco. Los verbos ahí. No, pero aquí hablamos. En Argentina hablamos un poquito Ja, Alfredo als Ausgleich zu seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Konflikten spielt er literarisch mit den Traditionen des picaresken Schelmenromans des Goldenen Zeitalters, Siglo de Oro. Und ich lese jetzt den Anfang, ich lese nicht die ganze Geschichte, also die ersten 3-4 Seiten der Geschichte, die er gerade auf Spanisch vorgelesen hat. Das Vorwort fasse ich kurz zusammen und dann lese ich die Übersetzung. Also es ist so eine Fiktion, dass die Texte, die Geschichte sozusagen eigentlich ein Manuskript ist, so Seiten Pergament, Papier, die zufällig gefunden wurden in einem Archiv, westindischen Archiv in Sevilla, nehme ich an. Genau, und das erklärt sozusagen, warum wir uns sprachlich auch im Siglo de Oro befinden. Gut, ich beginne. Das Buch wird übrigens demnächst auch veröffentlicht, richtig? Mit mehreren Geschichten auf Spanisch. Von dem, was mir in Flandern widerfahren ist. Mein Name ist Juan Enrique de Córdoba, Untertan Eurer Majestät und Verehrer der Heiligen Justa und Rufina. Ich bin ein Vagabund und Wanderer und mein Amt hat keinen Namen, aber man könnte sagen, dass ich seiner Majestät und dem Königreich auf die Weise diene, die die Vorsehung mir zugedacht hat. Ich bin ein Liebhaber des guten Lebens und von adliger Geburt, obwohl mein Vater, der Ritter Don Gonzalo de Córdoba, nicht als solcher anerkannt war. Meine Mutter, Franziska Bermudez, möge Gott sie bewahren, wurde geboren, lebte und starb leider als Kupplerin und führte Gasthäuser von zweifelhafter Moral im Herzen der erhabenen Stadt Sevilla. Ich wuchs in der Atmosphäre der schwülen Nächte zwischen der Calle Genova, der Plaza de San Francisco und der Kirche Santa Maria la Mayor auf, lernte die Straßen kennen und erwarb nützliches Wissen über die feinsten Tricks des Diebstahls, des Betrugs und der Kniffe im Glücksspiel, für die die Stadt über die Meere hinweg berühmte Meister hatte. Sie sollten wissen, Euer Ehren, dass meine Lehrzeit abrupt abgebrochen wurde, als mein offenbar reuiger Vater sich eines Septembermorgens meldete, kaum dass er von der Krankheit meiner Mutter erfuhr, die sich von einer, ich weiß nicht welcher Krankheit erholte,
Jedenfalls eines der Übel, welche gewöhnlicherweise jene befallen, die von der Sünde anderer leben. Don Gonzalo, ein eifriger Mann, der ein schlechtes Gewissen hatte, weil er sich nicht um seinen scheinbar einzigen Sprössling gekümmert hatte, sah, dass dies nicht der richtige Ort für mich war, und so beschloss er, den schwächlichen und kränklichen, aber klugen Jungen, der ich war, in die Stadt der Gelehrsamkeit zu schicken. Und so kam es, dass ich im Jahr 1618 in Salamanca landete. Allerdings war ich sein Patenkind, Frucht seines Versprechens, das er einem alten Waffenbruder gegeben hatte, der zwar nicht von edler Abstammung, aber dafür mit großem Mut und Tapferkeit ausgestattet war. Eine Geschichte, die er bei Banketten gerne seinen Gästen erzählte, was sie sehr amüsierte und ihm die Anerkennung seiner großen Güte und Treue einbrachte. Fünf Jahre verbrachte ich unter Schülern, die mich lehrten, den Phönix des Einfallsreichtums und die Novellen des Italieners Boccaccio zu lesen und zu genießen, wobei ich aus Büchern lernte, aber nicht aufhörte, das zu praktizieren, was die sevillanische Schule mich lehrte. Dies veranlasste mich, Kastilien in aller Eile zu verlassen, und ich begann das Abenteuer, von dem ich Ihnen in aller Bescheidenheit erzähle. In die Tasche eines anderen zu greifen, noch dazu in die des Professors, erregte den Zorn meines Vaters, der bald als Kapitän des Regiments von Spinola in fremde Länder geschickt werden sollte und mich mitnahm. Und so kam es, dass meine Knochen Teil der heldenhaften und tapferen Heeres von Flandern wurden und ich mich mit der Lanze in der Hand und dem Helm auf dem Schädel als Söldner unter dem Kommando des berühmten Marquis von Spinola auf den Weg in die niederen Lande begab. Die Reise war lang, und nachdem wir uns in Barcelona eingeschifft hatten, landeten wir in Genua, einer italienischen Stadt mit schönen Frauen und gutem Essen. Dort habe ich einige teigartige, dicke Fäden gekostet, die sie Nudeln nennen, und mit Soße vermischen. Ich erinnere mich gut an die Soße, welche in den genuesischen oder mailändischen Freudenhäusern von den Huren zubereitet wurden und Puttanesca genannt wurden. Und von allen ist mir die von der alten Pizzi im Herzen Genuas am meisten in Erinnerung geblieben. Die alte Pizzi. Mit Bedauern verließen wir Italien und durchquerten auf dem spanischen Weg von Mailand aus die deutschen Lande, bis wir nach etwas mehr als 1,5 Monaten Brüssel erreichten. Das Glück war mir hold, als ich die Region Brabant betrat. In einem kleinen Dorf wurde meine Gruppe zurückgelassen und ich, ein Nachzügler unter Nachzüglern, gehörte zu den Letzten, die zusahen, wie der Rest der Gruppe langsam eine alte Holzbrücke überquerte. Plötzlich, als noch etwa 20 von uns übrig waren, zersplitterte ein Kanonenschuss die Brücke und wir waren im Handumdrehen von flämischen Rebellen umzingelt. Mit Äxten und Sicheln in der Hand stürmten sie auf uns zu. Die meinen schrien zum Kampf und ich, mit mehr Angst als Scham, sah mich von 100 oder mehr Feinden umgeben. In einem Anfall von Wahnsinn, Trauer und Feigheit stürzte ich mich auf den Ketzer, der mir am nächsten stand, packte ihn am Hemd und zerrte ihn ans Ufer des Flusses, wo ich ihn hinunterwarf und mich in das Flussbett fallen ließ, wobei ich mich an seinem Hals festhielt. Im Wasser entledigte ich mich des Unglücklichen, den ich gepackt hatte, hielt mich an einem Baumstamm fest und ließ mich stundenlang von der Strömung mitreißen, bis ich in der Nähe die Umrisse einer Stadt sah. Es war ein fruchtbares und wohlhabendes Dorf mit Kanälen und Brücken, das den Spaniern als Brujas bekannt war und von seinen Einwohnern Brügge genannt wurde. Dort irrte ich eine Zeit lang umher, bettelte und kehrte zu meinem ersehnten Handwerk zurück, ohne daran zu denken, zur Armee seiner Majestät zurückzukehren. Lieber schröpfte ich argwöhnische Spaziergänger, bis ich beschloss, zu einem der nördlichen Häfen aufzubrechen, wo das Gold Westindiens ankam. Ich kaufte mir eine Mauleselin mit einem alten Karren, ein paar neue Tücher und machte mich auf den Weg nach Norden. Auf einer steinigen Straße begegnete ich einer Karawane von Sklavenhändlern, ohne ihm Bedeutung beizumessen, obwohl mir ein großer, starker, schwarzer Mann leid tat, der von einer lüsternen, dicken Frau in einem der Wagen betatscht wurde. Kurz nachdem ich sie überholt hatte, kam jemand hinter mir angelaufen. Ich war verblüfft, als ich den großen, schwarzen Mann mit flehenden Augen auf mich zukommen sah. Der Sklave versprach mir treu zu dienen, wenn ich ihn von seinem fleischlichen Martyrium befreien könnte. Aber ich war arm.
Er sagte mir, dass er viele Sprachen spreche und dass sie für einen Spanier in rebellischen Ländern und Zeiten nützlich sein würden. Obwohl ich ein Räuber und Dieb war, war ich immerhin auch ein frommer Mann. Also versteckte ich den schwarzen Mann unter dem Wagen und ging auf diese Weise weiter, bis ich keine Gefahr mehr für den Mann sah, der daraufhin schwor, mir treu zu dienen. Giron, wie er sich nannte, und ich zogen durch verschiedene Städte und stahlen, was ich konnte. Und er holte mich aus den Schwierigkeiten heraus, in die ich geriet, wenn mein Handel entdeckt wurde, während ich ihn betrieb. Ich beschloss, mich im Hafen von Amsterdam niederzulassen, und zwar nicht mehr als Dieb, sondern als Händler von Waren aus Westindien, die zumeist von den englischen oder holländischen Freibeuterinnen und Freibeutern erbeutet wurden, die die spanische Flotte angriffen. Ich kaufte ein kleines Haus und alles lief gut, bis mir ein Fleischhändler, der mich für einen Genueser oder Florentiner hielt, ein verlockendes Geschäft anbot. Ich sollte 12 Fässer mit Weizen und gesalzenem Fleisch zu einem Platz bringen, der von den Spaniern unerbittlich angegriffen wurde. Im Gegenzug würde ich einen wertvollen Anteil an der niederländischen Ostindien-Kompanie erhalten, der mich mit Reichtümern überhäufen könnte. Eine Vorstellung, die meine Vernunft weichkochte und mich dazu brachte, ein solch riskantes Unternehmen einzugehen. Bravo. Como diría Rafvani, esto ha sido cortado. Preguntas, comentarios entre vosotros, del público. Wollt ihr gegenseitig? Wollt ihr was das Publikum fragen? Yo creo que lo había leído antes, en algún sitio. Puede ser porque lo hicimos, ¿no? Hicimos una vuelta con Alfredo. Hicimos en YouTube. Hicimos un YouTube. Sí. Ahí puede ser. Claro, ahí está muy bueno. Y lo leímos los dos y eso, por eso puede ser. En YouTube habe ich ja gelesen. Man hat es auf Deutsch auf jeden Fall auch gehört, dass das ja auf eine andere Sprachstufe sozusagen runtergeht. Was interessiert dich denn da im Spanischen dran? Me interesa no solo la lengua, sino el contexto de un imperio que era como los decorados de una película de western, que detrás no había nada. Lo que había era pobreza. Entonces me interesó mucho, ¿no?, de cómo la gente vivía, y cómo sobrevivían esos soldados de fortuna, ¿no?, que no era mala gente, ¿no? Y luego esos tercios, ¿no?, tan importantes, que fueron la infantería más importante y más fuerte durante siglo y medio, y cómo después llegó la decadencia, ¿no? Entonces todo eso, con ese lenguaje, ¿no? Y luego además un periodo del siglo de oro, siglo XVII, digamos, cómo llegaba lo peor y lo mejor de España. O sea, una España que era cruel, una España que invadía, pero luego una España que era la mejor literatura que ha tenido nunca, tan rica. Entonces en lo mejor puedes encontrar también lo peor, ¿no? Entonces bueno, fueron un poquito de todo, ¿no? Me gustó. Felix wollte, ja, das hast du verstanden, auf Deutsch wissen, was ihn so reizt an dieser Sprache, und Alfredo sagt eigentlich nicht nur die Sprache des Siglo de Oro, sondern auch vor allem der Kontext. Dieses Weltreich, das wie so Western-Schauspieler, irgendwie alles ist Dekoration und dahinter ist nichts. Also es gab diesen Reichtum, aber auch die Armut, und er interessiert sich dafür, wie lebte so der einfache Soldat, und diese Kombination eben. Also es ist eigentlich die Zeit des 17. Jahrhunderts, wo das Beste und das Schlechteste Spaniens sich gleichzeitig finden ist. Solo una matización, al rey Felipe IV le llamaban el rey planeta. Y hay un libro que os recomiendo a todos de Torrente Ballester, que es la crónica del rey pasmado. Le llamaban el rey pasmado porque estaba un poco... Hay una película que es El rey pasmado, que es fantástica, ¿no?, de cómo era un bobalicón, era un chico adolescente que lo único que quería era pasarlo bien y le tocó ser emperador, ¿no? Igual que el chico este que volvió de la montaña. Ah, ese chico es verdad, más o menos igual. Este adolescente ahora, ¿no? Sí, más o menos. Quisiera decir una cosa sobre me has recordado tu forma del lenguaje del siglo de oro, imitando la novela picaresca, que tiene mucho que ver con el Buscón y con el Guzmán de Alfarache, que se publicó en Sevilla al final del siglo XVI, ¿no? Como sabes, toda esa literatura picaresca que es tan típica del siglo de oro español. Hay un equivalente en la literatura alemana muy bueno,
y que poca gente conoce, que es el Simplicissimus de Grimmelshausen y que está bien traducido además al español por un profesor de mi facultad, se puede leer, una edición española muy buena, y es muy divertido, es precisamente de un soldado de fortuna en la guerra de los 30 años aquí en Alemania, que cómo se la busca y se la rebusca para sobrevivir. Y además, Günter Grass tiene una novela que habla sobre eso, que es El encuentro en Delft, ¿no? Das Treffen in Delft, que es buenísima porque compara un poco la guerra de los 30 años con el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó devastado toda Alemania. Eso, por lo que nos toca a nosotros que vivimos aquí, es interesante contrastar eso, que es quizás la única obra valiosa de literatura en el siglo XVII alemán. Perdón, la traducción en español sería así, Simplicissimus. Simplicissimus de Grimmelshausen. Es muy difícil de encontrar. No, está en la editorial Gredos, me parece que lo publicó Gredos, pero no sé, estará en Facebook, supongo, Simplicissimus, o sea, en Facebook, en Amazon, lo pueden encontrar. ¿Conoces, no? Puedes decir eso en alemán para los que... Ja, genau, also der Hinweis auf den Simplicissimus von Grimmelshausen, das war, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, so ein bisschen die Sprache, die ich auch also im Ohr hatte, hier und da, als ich das übersetzt habe. Juan, ja, er sagt vielleicht zu Recht, das ist so im Deutschen, im Spanischen gibt es halt viele berühmte Literatur. Wir waren ein bisschen später dran, so mit Goethe legt mir so richtig los. Den einen oder anderen hatten wir auch schon, aber so, was so narrative Literatur angeht, dann ist vielleicht so das größte Werk zu der Zeit tatsächlich in deutscher Sprache Simplicissimus von Grimmelshausen, was auch, die kenne ich nicht, die übersetzt in Spanisch, aber sagt man auch sehr gut übersetzt worden ist. Und, ach ja, und das Treffen in Telchte von Günter Grass ist eben ein Roman aus dem 20. Jahrhundert oder eine Novelle. Kleiner, relativ kurzer Text, der auch so ein bisschen, also er vermischt mehr, glaube ich, moderne Sprache aber sich so ein bisschen auch an die barocke Sprache und die barocke Zeit anlädt. Geht um Dichtertreffen, aber er stellt auch Verbindungen zur Zeit. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen kannst als Germanist. Ich wollte nur sagen, dass es eigentlich total schön ist, dass du diese Form wieder aufgreifst, weil es sozusagen so den deutsch-spanischen Kulturtransfer ja eigentlich auch eröffnet hat im 17. Jahrhundert. Also eben mit Grimmelshausen, Lazarillo del Tormes, der einfach wahnsinnig rezipiert wurde in Deutschland und wirklich so ein ganzes, also im 17. Jahrhundert einen großen Schelmenroman, Hype eigentlich muss man sagen, in der deutschen jungen barocken Literatur, die überhaupt nicht entwickelt war. Christian Reuter, Schelmowski wäre da zum Beispiel so ein Werk. Und die einfach gemerkt haben, dass man in dieser Form ja super gut Kritik auch einfach üben kann an den Fürsten. Weil du hast ja den Tölpel und der versteht natürlich nichts und deswegen muss man dem das alles nochmal erklären. Und dann kann der aber nachfragen, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn das so ist. Und dann dadurch umgeht man Kritik und so weiter. Deswegen ist es eine unglaublich spannende Form und toll. Genau, ich hatte das echt schon wieder vergessen, aber danke. Genau, La Saliga de Tormes, da gibt es auch Fassung und auch eine, die hat aber auch einen anderen Titel im Deutschen. Genau, da habe ich auch nochmal reingeguckt wegen der Sprache. Genau, das ist, ja, also wir haben tatsächlich davon von Spanien erst sehr viel übernommen. Sehr viel. Ja. Sehr viel. Also auch Gracian, Handorakel und so weiter. Der Kulturtransfer von Spanien nach Deutschland für die deutsche Literatur nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Die ganze Zeit. El primer poema o el segundo de Félix, que habla de ortigas, de oscuridad, me recuerda al Romance del Amargo, que es de Federico García Lorca, que tiene una conexión con el flamenco, además, porque las ortigas normalmente crecen de forma, o sea, en las cunetas, o sea, que tiene también que ver con el conflicto de la guerra civil y todo esto. No sé si para él el tema este de las ortigas, los crepúsculos, si tiene también un sentido de oscuridad, de muerte, de conflicto, no lo sé si para él también, porque a mí me ha recordado eso, pero no sé si tiene conexión con eso. Wie kann man das auf Deutsch? Das Gedicht, ja gerne, das ist mal gerade da, wenn ich das sehe, das erste Gedicht. Anwaltschaft? Ja, was hast du da, die Nessel oder was hast du da? Ah nee, das ist das hier mit den Nestlein. Mit den Nestlein. Das hat ihn an ein Gedicht von Lorca erinnert. Ja, das habe ich verstanden. Aber das hattest du nicht, genau, ob du auch die kleinen Nestlein, ja das hat, genau, ob du auch irgendwie so eine Verbindung hast
zwischen Nessen und eran Porque conflictos. nacen normalmente de forma salvaje y nacen a veces en forma, o sea, en sitios a lo mejor oscuros, en bosques, en conflictos a veces se enterraban a los muertos, o sea, porque no se les hacía un entierro oficial. No sé, me ha venido ese simbolismo, esas vocaciones, no sé si para él tiene que ver un poco esta. Also das knüpft echt genau an das an, was wir besprochen haben, dass ich so nach diesem Band eigentlich das Gefühl hatte, eigentlich kann ich nicht mehr mit diesen Fachsprachen und so begrifflich arbeiten, weil es funktioniert nicht, und genau eigentlich auf das zu kommen, was du gesagt hast, symbolischer zu arbeiten und sozusagen so die Stimmung eigentlich über die Metaphorik zu arbeiten. Und ja, also ich habe mir da viel angeguckt. Ich habe mir da Lorca auch angeguckt. Ich habe sehr, sehr viel Yannis Ritsos, der griechische Lyriker, der für mich einer der wichtigsten überhaupt ist. Und sozusagen genau diese Stärke, die eigentlich nur in dieser angedeuteten Dunkel, in dieser zusammengezogenen, im Gegenstand zusammengezogenen Dunkelheit und Grausamkeit liegt. Also das habe ich schon da versucht zu erreichen. Und diese Nesslein, das ist wirklich sogar auch ein Zitat ungefähr aus der Zeit, 17. Jahrhundert. Also ich arbeite viel auch mit so anderen Sprachschichten, die ich mir dann wiederhole und da einfach mal reinsetze. Aber voll. Total. Sí, antes comentó Pedro el tema de si nos llegaba el otro idioma. Cuando ha leído Félix, aunque no podía entender, ha habido, sobre todo los dos últimos poemas, que me han llegado mucho. O sea, que el ritmo ha llegado y le ha llegado a todo el mundo. Quizás no podíamos entender todas las palabras, pero nos ha llegado perfectamente el ritmo y hemos entendido, y luego era como confirmar. A mí me ha llegado más tu lectura en alemán que después en español. En español era... Sí, no, si me decé, perdón. Perdón. Aparte de que Pichi ha leído muy bien, ¿no? Pero era como confirmar, ¿no? Como, confirmo las palabras que me faltan. Yo confío en Félix, me gustó mucho más. Yo lo sabía. Bueno, pues eso, ¿no? Y realmente, y también ha sido interesante, cuando yo leía, tú asentías, pero porque... Claro, has leído del Siglo de Oro, has leído barroco español, aunque no lo entendieras, sabías el tipo de lenguaje por donde iba. Y yo creo que ha sido bonito, ¿no? El que nos conectáramos sin terminar de entender, a lo mejor, pero por lo menos, ¿no? Eso ha sido, creo, un momento idílico, a pesar de que estuviera Pepe aquí. A ver, übersetzt. Traduce esto. Sie finden ja sehr viele Gemeinschaften, was uns natürlich sehr freut. Also über die Konflikte hinaus auch in dem Interesse an barocker Sprache. Felix arbeitet, das war auf Deutsch, also Felix trabaja con lenguaje también de barroco, trabaja con muchos lenguajes, mucho vocabulario de todos los tiempos, pero también de barroco, como este Nesslein, este Ortivillas, estaba leyendo Lorca, pero también diccionarios, supongo textos de barroco donde se usa esta palabra. Und jetzt wieder auf Deutsch, Alfredo, was du noch gesagt hattest, war genau, das eben auch ohne zu verstehen, jedes einzelne Wort, überhaupt die Wörter von Felix Gedichten, das vielleicht auch wegen dieser Affinität für die barocke Sprache oder einfach der Rhythmus der Gedichte, der kam trotzdem. Tempo. Genau, das ist total. Ich habe was vermisst bei der Übersetzung bezüglich Pepe. Ja, pero sonó mucho mejor lo que dijo Íñigo en alemán. Ich bin bekannt für meine synthetischen, vor allem diplomatischen Übersetzungen. Ich finde es so schön, dass wir in der Erzählung auftauchen. Was für ein Zufall. Umberto Eco hat das auch immer gemacht. Umberto Eco hat das auch immer gemacht. Ich glaube, halb Bologna ist in die Weltliteratur eingeflossen durch Umberto Eco. Total. Aprovechen que última pregunta. El lenguaje, o sea, el nivel lírico es espectacular, o sea, va a venir Reverte y va a intentar matarte para evitar la competencia. Pero, ¿está estudiado o es un poco libre el tema de los verbos? Está estudiado, pero claro, yo me tomo mi licencia porque realmente si yo escribiera exactamente con las mismas palabras sería muy difícil de entender. Sobre todo para Pepe. Entonces... No,